Bonjour les amis, مرحبا بكم من جديد في القناة ديالي Apprendre le français de A à Z. J'espère que vous allez très bien. اليوم إن شاء الله غادي نعطيكم الحل النهائي لتعلم الفرنسية بأسرع طريقة. هاد الحلقة إن شاء الله غادي نتعرفوا فيها على جمل أكثر استعمالا بالعربية ونحاولوا نترجموها باللغة الفرنسية. D'accord? Donc على بركة الله, on commence. Par exemple, on prend l'exemple ديال هل أصابك الجنون. هاد الجملة كنستعملوها بزاف. واش انت حمق؟ هل أصابك الجنون؟ d'accord. إذا بغينا نعبروا عليها بالفرنسية, qu'est-ce qu'on va dire? On peut dire tu es fou. D'accord? Tu es fou كنقولوها المذكر. d'accord? Tu es fou كنقولوها المذكر. Pour féminin, on peut dire tu es folle. Tu es folle. D'accord? Masculin, on dit tu es fou. Féminin, on dit tu es folle. D'accord? نقدروا نقولوا as-tu perdu la tête? As-tu perdu la tête? واش فقدتي الصواب ديالك؟ as-tu perdu la tête? as-tu perdu la tête? سمحوا لي على الصوت, هي مروحه شويه مريضه. donc as-tu perdu la tête? On peut dire aussi t'es dingue, t'es dingue, t'es dingue, t'es cinglé, t'es cinglé, t'es cinglé. donc نعاودو. هل أصابك الجنون؟ tu es fou, tu es folle, as-tu perdu la tête? t'es dingue, t'es cinglé. d'accord. دونك هاد الشيء كنقولوه ملي كنبغيو نقولوا لشي حد بالعربيه واش انت مسطي ولا هل اصابك الجنون ان صح القول باللغه العربيه. داكوغ. شي حد بغى يجاوب مثلا على هذا سميتو لماذا تقول لي هذا؟ علاش كتقول لي هذا الشيء؟ علاش كتقول لي هل اصابك الجنون؟ لماذا تقول لي هذا؟ إذا بغينا نعبروا عليها كيفاش غادي ممكن نعبروا عليها لماذا تقول لي هذا؟ pourquoi tu me dis ça؟ هذه معروفة. pourquoi tu me dis ça؟ سمحوا لي على الخط راني كنحاول نزرب كومصا باش ما يكونش الفيديو طويل ويكون ممل. pourquoi tu me dis ça؟ d'accord. pourquoi tu me dis ça كنقولوها singulier. إلا كانوا بزاف مثلا علاش كتقولوا لي هكا on dit pourquoi vous me dites ça. pourquoi vous me dites ça. sinon pour la politesse وهذا غادي يكون ان شاء الله درس اخر. donc pourquoi tu me dis ça, on peut dire pourquoi vous me dites ça. regardez bien. pourquoi vous me dites ça. لماذا تقول لي هذا. comme on peut dire en quoi est-ce fou. فاش انا حمق. d'accord. en quoi est-ce fou. en quoi est-ce fou. d'accord. donc نعاودوا هاد الجمل. لماذا تقول لي هذا. pourquoi tu me dis ça. ou bien pourquoi vous me dites ça. ou bien en quoi est-ce fou. d'accord. en quoi est-ce fou. bien. alors on passe à autre chose. إذا بغينا نقولوا أنت تتفوه بالحماقات. أنت تتفوه بالحماقات.
أنت تتفوه بالحماقات. كيفاش ممكن نعبروا عليها؟ On peut dire tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. أنت تتفوه بالحماقات. pardon ماشي سؤال. أنت تتفوه بالحماقات. donc on نعبروا عليها tu dis n'importe quoi. ou bien on peut dire tu dis des salades. tu dis des salades. salade راه ماشي salade اللي متعارف عليها. salade donc tu dis des salades كتخربق كتقول حماقات. d'accord tu dis des salades. ou bien on peut dire tu dis des bêtises. tu dis des bêtises. ou bien tu radotes. tu radotes. tu radotes. d'accord tu radotes encore. tu radotes encore. ou bien on peut dire tu radotes encore. tu radotes encore. on peut dire aussi tu délires de nouveau. كتهترف بالدارجة كنقولوها tu délires. tu délires هي غير كتقول شي غير تهذي دال تهذي يعني غير كتقول شي حماقات كتقول شي حاجه اللي ماشي معقوله. donc tu délires de nouveau. tu délires de nouveau. d'accord باش نعاودوا هاد الجمل. انت تتفوه بالحماقات. on peut dire tu dis n'importe quoi. tu dis des salades ou bien tu racontes des salades. tu dis des bêtises. tu radotes encore. tu délires de nouveau. d'accord bien. شي حد اللي ما فهمش شي حاجه او بغى يستفسر عليها جوستومون يخلي ليا كومونتير وغادي نعاود نشرح ليه. d'accord ندوزو للجمله المواليه. لا استطيع الانتظار. لا استطيع الانتظار. كيفاش ممكن نعبروا عليها اون فرونسي؟ لا استطيع الانتظار كنقولوها بزاف. tout simplement on peut dire je ne peux pas attendre. donc je ne peux pas attendre. c'est une phrase qui est très simple ou très facile à apprendre. donc je ne peux pas attendre. comme on peut dire aussi j'ai trop hâte. j'ai trop hâte. j'ai trop hâte. d'accord j'ai trop hâte. je suis impatient. ما قدرتش نصبر. je suis impatient. donc impatient كنقولوها المذكر masculin. مؤنث féminin on dit patiente. on ajoute e. je suis impatient بالنسبة je suis impatient كنقولوها بالنسبة للمذكر. je suis impatiente كنقولوها je suis impatiente كنقولوها المؤنث. d'accord لا استطيع الانتظار ممكن نعبروا عليها je ne peux pas attendre. j'ai trop hâte. je suis impatient. d'accord donc on passe pour la phrase suivante. on passe à la phrase suivante. donc أنت على حق. أنت على حق كيفاش ممكن نقولوها؟ أنت على حق. tout simplement on dit tu as raison. d'accord اللي كيدير غلط يقول tu es raison. alors on peut pas dire tu es. on doit dire tu as. d'accord raison كتمشي مع le verbe avoir. d'accord أنت على حق. أنت مخطئ. أنت مخطئ. أنت مخطئ كيفاش ممكن نعبروا عليها؟ أنت مخطئ tu as tort. tu as tort. d'accord tu as tort. ou bien tu n'as pas raison. tu n'as pas raison. d'accord tu n'as pas raison. ou bien كيفاش ممكن نعبروا عليها encore tu
tu te trompes. Tu te trompes. D'accord? Tu te trompes. شي حد قال لك شي حاجة بغيتي تقول له عندك الحق tout simplement كتقول له tu as raison. إذا ما كانش عنده الحق أو لا مخطئ on dit tu as tort ou bien tu n'as pas raison ou bien tu te trompes. D'accord? Si ce n'est pas clair, juste écrivez dans les commentaires, d'accord? Et je vais vous expliquer. Bien. Alors, on passe à la phrase suivante. Ou bien avant, نكملوا في هاد أنت مخطئ. كاينة d'autres phrases. Par exemple, أنت مخطئ, on dit tu fais erreur. Tu fais erreur. D'accord? واحد الجملة كيستعملوها الفرنسيين بزاف. D'accord? اللي كيستعملوها انا كنشوف صراحه كيستعملوها غير الفرنسيين pour nous ولا سميتو لي زاراب اون جينيرال ما كيستعملوش هاد الجمله هذه tu es à côté à la plaque. Tu es à côté à la plaque, ça veut dire tu as tort, يعني انت مخطئ. Tu es à côté, on fait la liaison. Tu es à côté de la plaque. D'accord? De la plaque. Tu es à côté de la plaque. Tu es à côté de la plaque. Donc regardez bien. إذا من الأحسن باش تعقلوا على هاد الجمل ديروا شي أجندة حداكم وتكتبوا هاد الشيء كوم سا ترجعوا لهم في الوقيته ديال الفراغ ديالكم ترجعوا ليهم. داكوغ؟ نتمنى يكون هاد الشيء واضح وباين. alors جملة أخرى par exemple on dit لا تسيء فهمي. هاد الجملة كتستعمل بزاف. لا تسيء فهمي يعني ما تفهمنيش غلط. هي ne prends pas ça mal. Ne prends pas ça mal. D'accord? Ne prends pas ça mal. Ou bien ne vous méprenez pas. Ne vous méprenez pas. Ou là, on peut dire ne te méprends pas. D'accord? Ne te méprends pas. Ne te méprends pas. Est-ce que c'est clair? Si ce n'est pas clair, s'il vous plaît, اكتبوا لي في les commentaires شي حاجة ما واضحة شي حاجة ما بيناش. اكتبوا لي في les commentaires وانا je suis disponible à tout moment باش نجاوبكم ان شاء الله. d'accord? ندوزو لجملة أخرى. ألا تتفق معي. هاد الجملة كتبان بلي كنستعملوها حتى هي بزاف في الهضره ديالنا سواء بالعربيه كنستعملوها بالدارجه كنستعملوها كون كنستعملوها بالفرنسي كون كنستعملوها باي لغه. هاد الجمله متداوله دونك ماشي الا تتفق معي ولكن الا تتفق معي كتستعمل بزاف تري سامبل. دونك tu es d'accord d'accord. Une phrase très simple وكنسمعوها بزاف. ألا تتفق معي. alors ألا تثق بي. Tu ne me fais pas confiance. Tu ne me fais pas confiance. Tu fais pas confiance. ما كتثقش بيا. d'accord?
Bien, tout simplement, on peut dire tu ne me crois pas. Tu ne me crois pas. On écrit tu ne me crois pas. On peut dire tu me crois pas. سميتو ملي كنكونوا كنهضروا قليل فاش كنطلقوا هاد نو. D'accord, par exemple هنا tu me fais pas confiance. Tu me fais pas confiance. Au lieu de dire tu ne me fais pas confiance, on dit tu me fais pas confiance. Donc هاد نو كنصرطوها. Tu ne me crois pas. Tu me crois pas. D'accord? Tu me crois pas. Bien. Alors, on passe à autre chose. سأنسحب. حتى أنا سأنسحب من الفيديو. الله يجعل البركة. بيان نشوفوا إن شاء الله واش نقدر نزيدكم شي جملة. سأنسحب. سأنسحب سي با اون كاستيون ديزولي. سأنسحب كيفاش ممكن نعبروا عليها سأنسحب. سأنسحب on peut dire je vais me retirer. Je vais me retirer. Je vais me retirer ou bien je vais reculer يعني غنتراجع. Je vais reculer. سأنسحب. Je vais me retirer ou bien je vais reculer ou bien je laisse tomber. هذه متعارف عليها. Je laisse tomber. alors قلنا باش نقولوا نعاودوا هادو. سأنسحب يعني je vais me retirer. Je vais me retirer. غنتراجع يعني سأنسحب. Je vais reculer. Comme on peut dire je laisse tomber. On dit laisse tomber. C'est bon. Très bien. Donc نزيدو شي جملة نشوفوا على حسب لا فيديو. ما كنبغيش نديرو طويل باش ما يجيش ممل ان شاء الله. دونك نشوفوا. ابتعد عنه. ابتعد عنه إنه حقود. ابتعد عنه إنه حقود. ابتعد عنه كيفاش ممكن نعبروا عليها ابتعد عنه. on peut dire éloigne-toi de lui. حقود il est rancunier. Il est rancunier. Éloigne-toi de lui, il est rancunier. C'est bon. أنا في مازال في 2015 عندي أجندة ديال 2015. Éloigne-toi de lui, il est rancunier. Bien. كيفاش ممكن نعبروا عليها on peut dire aussi écarte-toi de lui. Écarte-toi de lui. Il est rancunier. D'accord? Il est rancunier. Écarte-toi de lui, il est rancunier. Ou bien on peut dire reste loin de lui. Reste loin de lui. باش ما نعاودوش هاد rancunier on peut dire نعوضوها il est malveillant. Il est malveillant. j'espère تكون باينه هاد il est mal سنوضحها لكم كيفاش كتكتب. il est malveillant. rancunier. donc ابتعد عنه إنه حقود ممكن نعبروا عليها بهاد لي 3 فراز. بعدا ابتعد عنه ممكن نقولوا ليها éloigne-toi de lui. comme on peut dire écarte-toi de lui. comme on peut dire aussi reste loin de lui. حقود il est rancunier ou bien malveillant. D'accord?